Yes, and we want to welcome everyone who has just joined us. If you can please hit the share and like button and be part of this service. Póngale ahí un like, póngale me gusta. Aunque no le guste, póngale me gusta y compártalo. Amen. Amén, hermanos. Hermanos, ¿cuántos se gozaron en la escuela dominical? So how many rejoiced during the Sunday school? How many of you learned something you've never heard before? Es que no todos llegaron. Sorry. Pero los que estuvieron en la escuela dominical, For those of you who were here, aprendió algo el día de hoy. did you learn something today? ¿Sí? Yes, Uno, no, bueno, uno, maybe está bien, so. dos. Good. Gloria a With Dios. one that's learned, praise God. Con uno que aprenda vale la pena With venir. one that learns, it is worth waking up in the morning. Así que maestras, maestros, cuando venga nada más un alumno, no se me desanime. Yes, so this is an encouraging word for all those who are around the world who are teachers in their congregations. For the sake of one, it is worth it. Por uno, solamente por uno, vale la pena ministrar. Yes, so don't feel discouraged that you don't have crowds. Amén. Be encouraged that you have one. No necesita multitudes para enseñar a uno. Amén, hermanos. Amen. Y si no hay uno, pues a los de su casa enséñeles. Yes, so if there's not one, then teach those in your home. La escuela dominical estuvo muy buena, el tema estuvo bien centrado. And during the Sunday school, the topic was awesome. It was very central. Hablando del mundo espiritual. And we were teaching regarding the spiritual realm. Recuerda, y los capítulos que tratamos del libro de los Hechos, And we were in the book of Acts in the different chapters. el capítulo 13, el capítulo 16 y el capítulo 19. And chapters 13, 16, and 19 of Acts. Qué coincidencia, ¿verdad? Que hemos estado estudiando los miércoles el libro de los Hechos. And you know, it's not a coincidence. We don't believe in coincidence. Se that acomodó bien suave, ¿verdad? we've been teaching the book of Acts on Wednesdays. Estamos hablando del mundo espiritual, que es real. And remember, in the spiritual realm, it is real. It's real. Y es lo que está sucediendo el día de hoy. And that is what is going on today. La iglesia debe de estar preparada. Because the church needs to be prepared. Debe de capacitarse por medio del estudio de la palabra. And needs to be equipped and taught by the word of God. Pero más que nada equiparse a través del poder del Espíritu Santo de Dios. But above all, be equipped with the power of the Holy Spirit. Este libro And this Bible de 66 tomos of 66 books, es el libro sagrado. it is a sacred book. Es la palabra de Dios. It is the word of God. Escuche, es la palabra soplada por Dios. And it is the word of God breathed. O sea, inspirada por Dios. Because it is inspired by God. Y aunque la Biblia fue escrita por más aproximadamente de 40 escritores, And the Bible is put together by 40 authors. es inspirada por Dios. It is inspired by God. Y en ninguna de sus páginas, And in any of the pages de los 66 libros que hay dentro de este hermoso libro, of the 66 books that are in this Bible, no existe ninguna contradicción. and there is not one contradiction. Todos los eventos históricos son reales, And all the events and stories are real. están grabados en la historia para nuestra And enseñanza. they have been recorded in the Bible for our teaching. Pero no solo eso. But not only that. ¿Sabe usted que los historiadores tienen que usar el antes o el después de Cristo? And do you know the historians always have to use the before and after of Christ? Pero independientemente de todo eso, And independently of all of that, este ha sido el libro más atacado a través de todos los siglos. and this book is the most that has been attacked throughout centuries. Yo le compartía el miércoles And on Wednesday, I was sharing acerca de lo que se enseña en nuestros colegios y escuelas públicas. and what the public schools and universities teach. El tema de ellos es basarse en atacar o desmentir que la Biblia es verdad. And their main theme is to teach and attack how wrong the Bible is. El ateísmo, The atheism, el humanismo, the humanism, el universalismo universalism, y el evolucionismo and evolutionary. tratan de convencer al hombre They try to convince man de que no existe un creador, that no creator exists, que no hay un Dios, that there is no God, que todo el ser humano proviene del animal. that all human being comes from the animal, ¿Verdad que sí? right? Yo le dije que es tanta la insistencia de la sociedad
And then I was saying on Wednesday that the society insists, una sociedad perdida sin temor de Dios, a society that is lost and has no fear of God, es convencer al hombre de que proviene de un animal. and tries to convince humans that we come from an animal. Y si el hombre lo llega a creer, And if we, the humanity, believe that bueno, pues theory, el hombre tiene excusa de vivir como un animal so then we, the humans, will have excuse to behave like an animal, y hacer lo que le dé su gana. which means that we will do what we please Que al cabo no hay Dios. because there's no God. Dicen ellos, no hay Dios. Because they say there is no God. Y si no hay Dios, And if there is no God, pues no tenemos que darle cuentas a nadie. then we don't have to be held account or give an account to no one. Puedo vivir como un animal, Then I can live like an animal. puedo actuar como un animal, I can behave like an animal, sin sentimientos, without feelings, sin conciencia, without conscience, sin alma, without soul, sin remordimiento. without having any De remorse, cabo nadie me va a juzgar. because no one's there to judge me. Y ese es el propósito de la corriente secular. And that is what's going on in the secular current. Por eso cada vez que usted proclama el evangelio del Señor, And that is why when you proclaim the gospel of Christ, por supuesto que mucha gente le va a rechazar. and of course many people will reject you, Y la Biblia nos enseña and the Bible teaches que Noé, that Noah, aproximadamente por 120 años mientras construía el arca, approximately 120 years as he was constructing the ark, escuche, por 120 años predicó, anunció el juicio que venía de parte de and he Dios. proclaimed and announced the judgment that was coming on behalf of God. Y nadie le creyó. And no one believed. Nadie le creyó. No one believed. Sus hijos porque estaban ahí, sus nueras también. And his children, because they were there helping him, and his daughter-in-laws. ¿Usted mira en el libro de Génesis que alguien se convirtió? Or did you see anyone in the story of Genesis that were converted? Nadie. No one. Es lo mismo hoy. The same as today. Pero el trabajo y la responsabilidad de Noé era proclamar el juicio venidero de Dios. But still, the responsibility of Noah was to proclaim the coming of the Lord. Su responsabilidad y la nuestra es hacer lo mismo. And your responsibility and our responsibility is to do the same. El juicio venidero de Dios. The coming judgment of God. El segundo regreso de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra. The second coming of Jesus Christ to the earth. El arrebatamiento de la iglesia. And also the rapture of the church. Esa es nuestra responsabilidad. And that is our Le responsibility. crean o no le crean. Whether you believe or do not believe. Quizás le van a decir, eso desde cuándo lo vengo oyendo. And maybe you might hear, well, since I've been saying. Es lo que dice la palabra de Dios. But that is what the Bible says. El apóstol Pedro dice And the Apostle Peter que says muchos tienen por tardado el regreso del that Señor. many see the coming of the Lord as far away, O sea, la promesa de Dios. which is the promise of God. Dice, pero Dios es justo y paciente, But God is just and patient, no queriendo que alguno se pierda, not wanting for anyone to perish, pero que todos vengan al arrepentimiento. but for all to come to repentance. Y ese es el asunto. And that is the situation. ¿Se arrepientan o no? Whether they repent or not, Usted y yo predicamos el Evangelio. you and I preach the gospel. Compartimos a Cristo Jesús. We share Christ. Y le dice yo que más del testimonio de la palabra de Dios, And most than the word of God de que es inspirada por Dios, that is inspired by God, de cómo Dios usó a hombres y mujeres para escribir la palabra, and how God used both men and women to write the Bible. el testimonio personal de cada individuo, Now this is the personal testimony of the individual. el efecto que la palabra ha hecho en nosotros. The effect that the Bible has done in us. Somos testimonios vivos. Because we are living testimony. Escúcheme, somos testimonios vivos. We are living testimony. Somos, dice el apóstol Pablo, que somos libros, somos cartas abiertas, And the apostle Paul says that we are like open letters. leídas por los hombres. That we are being read by men. En otra palabra, nuestro testimonio, In other words, our como testimony, nacidos de nuevo, as we have been born again, como los que hemos recibido al Espíritu Santo, and as we have received the Holy Spirit, somos libros abiertos. we are an open book, La gente nos ve, and people will see us. la gente nos observa, And the people observe us. la gente nos lee. And the people read us.
Pues son la necesidad, And that is why the need, una vez más, de ser llenos del poder del Espíritu. once again, to be filled with the power of the Holy ¿Por qué? Spirit. Porque estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Why? Because we are living in dangerous times. Peligrosísimos. Dangerous times. Creemos. And we believe. Creemos que somos la generación que va a ver al Señor. And we truly believe that we are the generation that is going to see the coming of the Lord. Amén, hermanos. Amen? Esa es nuestra opinión personal, creemos. And that is our personal opinion, but we truly believe. Y podemos opinar. And we can have opinion. Pero verdaderamente creemos porque es lo que dice la palabra de Dios. But truly we believe because that is what the Word of God Si says. otros no creen, pues ni modo. And if we what? Si otros no creen, pues ni modo. And if others don't believe, well, too bad. Pero creemos el regreso inminente de Cristo But Jesús. we believe in the quick return of our Lord Jesus Christ. Que de pronto, That quickly, un abrir y cerrar de ojos, in an opening and shut of an eye, cuando menos lo pensemos, when we least expect it, cuando menos lo esperemos, when we least expect el it, Hijo de Dios vendrá como un ladrón en la the noche. Son of God will come in the clouds in a white horse. Es lo que dice el apóstol Because Pedro, that is what the Apostle Peter como says. ladrón en la noche. Like a thief in the night. Hermanos, eso quiere decir que cualquier momento. So that means that in any moment. Y si el padre de familia supiese cuando viene el ladrón a tratar de quebrar en su casa, de meterse, It is just like the father of the home. When he knows that a thief is going to come and rob his home, se prepararía. he will be prepared. ¿Sí o no? Se prepararía He would prepare para recibirlo. to receive the robber. Así el Señor. And that is the Lord. Usted y yo You and I, debemos de estar preparados that we need to be ready para ese día glorioso. for that glorious day. Ahora, ¿por qué mencioné la escuela dominical? And so why did I mention the Sunday school? Lo voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. And I want to invite you to open your Bibles to the letter of the Thessalonians written by Paul. El capítulo 2 y el verso 1. And that was Second Thessalonians. Yes. Second Thessalonians, please. Chapter 2. Verse 1. 2:1. Chapter 2:1 in Second Thessalonians. Mientras lo encuentra, And as you find it, déjeme le comparto un poquito acerca de por qué el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses. and let me just give you a brief history of why Paul wrote to the church in Thessalonian. El apóstol Pablo, Dios le permitió fundar esta iglesia en la región de Tesalónica. So God allowed Paul to build this church in Thessaloniki, it's called. ¿Sabe que en griego le dicen Tesaloniki? Thessaloniki. Andamos en Grecia, así hablaba la Yes, guía. our tour guide, when we went to Greece, Cuando llegamos a la región de Tesalónica, when we went to the region of de Thessalonians Corintos, and Corinth, y los nombres de ellos lo dicen en griego. and they mentioned, of course, the places in Greek. Y nos daba risa, ¿no? So to us it was funny because she was like Thessaloniki and Ikiki, and we were just having a laugh. Hasta que la fastidié y me cayó. Until I got on her nerves, and she was just like, shh. Pero, hermanos, el apóstol Pablo entra a Tesalónica So here the Apostle Paul enters Thessalonians y funda esta iglesia and he builds this church en la región de Tesalónica. in the region of Thessaloniki, Así que la primera carta y la segunda carta which means the first and the second letter, es dirigida a la iglesia. it is directed to the church. Y en las dos cartas trata la venida de Cristo. And in both of these letters have to do with the coming of the Lord. Yo quiero que usted sepa que el tema central de las dos cartas es el regreso de Jesús. And the main theme of both of these letters is the coming of the Lord. ¿Alguien puede leer inmediatamente primera a los tesalonicenses capítulo 4 verso 13 sin perder el capítulo Okay, 2? without losing your place, if somebody can quickly read 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. 13 Verse 13. al 17. Esgrima bíblico. Rápido. 13 to 17. ¿Quién fue el primero? Amén, hermana. Entristezcáis.
así. Alrighty, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos que nos ayudes a poder exponer tu palabra en este día, Señor. Father God, in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, if you may please help us be able to bring forth your word. Danos entendimiento y sabiduría, te lo rogamos en el nombre de Jesús. That you may give us understanding and wisdom in the name of Jesus. Amén. Amen. Este es un tema bien súper especial, lo llamo yo. And this topic, really, I call it, is very special. Siempre que hablamos del regreso del Señor Jesús, And that every time we speak about the coming of the Lord, podemos estar en una reunión familiar o de hermanos en Cristo por ahí en una casa, we can be in a family gathering or sitting around with brothers and sisters in a home. y son temas, especialmente este tema que nos toma horas en platicarlo, en And hablarlo. especially this topic will take us hours and hours. Porque estamos hablando del regreso del Señor Jesús. Why? Because we are talking about the coming of the Lord. Ahora, leímos el capítulo 4 ¿verdad? De Primero los Tesalonicenses, And when we were in Second Thessalonians, donde el apóstol Pablo les aclara a los nuevos creyentes where the apostle Paul tells the new believers en detalle acerca del regreso del Señor. in detail the coming of the Lord. Ahora, es una carta que la iglesia recibió. And this is a letter that the church received Hubo necesidad de hacerlo. because there was a need to do so. La iglesia de Tesalónica estaba siendo atacada. And why? Because the church in the Thessalonian area was being attacked. Y si usted lee el capítulo 1 también de la primera carta, And if you read the first chapter of the first letter, se va a dar cuenta que ya la iglesia estaba siendo perseguida. and then you will realize that the church was already being Y persecuted. estando perseguida, siendo perseguida, And by being persecuted, no desmayaban. and they would not dismay. Estaban firmes en el Señor. And they were firm in the Lord. Pero habían entrado individuos dentro de la iglesia But then there was individuals within the church y estaban perturbando a los ancianos y a los nuevos convertidos that they were bringing disruption to the elders and the new believers acerca del regreso del Señor. regarding the coming of the Lord. Ellos enseñaban que ya había regresado. And they were teaching that Jesus had already come. El inminente regreso de Cristo. The imminent return of Christ. Inminente es inmediato, And imminent means now. que viene ya. That comes in the now. Ellos entraron y decían, no, es que el Señor ya vino. But they would say, no, but Jesus came already. Se la perdieron. You missed it. Se quedaron. You stayed. Ni cuenta se dieron You cuando Él vino. You didn't even realize that the rapture happened. Por eso el apóstol Pablo dice, no, hermano, no quiero que sean ignorantes. And that is why the Apostle Paul says, no, I don't want you to be En ignorant cuanto al regreso del Señor. in regards to the coming of the Lord. Porque sonará la trompeta. Because the trumpet shall sound. También en 1 Corintios capítulo 15 habla de eso. And also 1 Corinthians chapter 15 El speaks verso of this. 51. And verse Y 51. dice que el Señor con voz de arcángel, And it says that the Lord with the voice of an archangel, con trompeta de Dios, with the trumpet of God, descenderá del cielo. shall descend from the heavens. No ha descendido todavía. He has not descended yet, Descenderá del cielo. but he will come from the Y heavens. los hermanos cristianos que ya murieron, que están en la tumba, That the brothers and sisters that have already are gone, that are in the tomb, serán resucitados primero. they first shall be raised up. Escuche. Luego usted y yo, Then you and I. dice Pablo,
Paul says. Luego nosotros, And then we, los que hayamos quedado, and the ones that have remained, seremos levantados junto con ellos. and we shall be caught up in the air together. Recuerde que el apóstol Pablo creía que venía ya el Señor Jesús. And remember, the Apostle Paul also thought that Jesus was coming back in his time. Ahora, una vez más, se infiltraron. And once again, these same Christians filtered in the church, Ahora, muchos de ellos eran apóstatas. and many of them were just apostasies. Y eso vamos a hablar hoy acerca de la apostasía. And that is what we are going to speak about today, of the ¿Y apostasy. qué es la apostasía? And what is apostasy? Es el abandono de la fe. It is the abandonment of the faith. El abandono de la fe. It is the abandonment of the faith. Hoy en el presente, And in today's day, miles se están viniendo a los pies de Cristo. and by the thousands are coming to Christ, Pero así también muchos están apostatando. but also, as well, at the same time, many are leaving the faith. Están abandonando la fe. They are abandoning the Están faith. dejando la fe. They are leaving the faith. Ya no creen en lo que habían creído anteriormente. And they don't believe what they used to believe. Ya no creen ni en el Espíritu Santo. And they don't no longer believe in the Holy Spirit. El capítulo 2 y el verso 1 And verse 2 in 2 Thessalonians, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. it says, now brothers, according to the coming of our Lord Jesus Christ and concerning our gathering together unto him, we ask you. Recuerde, esta es una continuación Remember, it's a continuation de la primera carta. of the first letter. Y está hablando de lo mismo. And it's speaking regarding the same thing. Acuérdate que Pablo está diciendo, permítame les escribirle acerca de lo que tratamos anteriormente. And it's just like Paul saying, well, let me continue of what I wrote to you earlier. Recuerden que en el capítulo 4 les escribí acerca de nuestra reunión con Él. And remember that in chapter 4, I spoke to you about the coming of the Ahora, Lord. aquí en esta carta les explico una vez más acerca de nuestra reunión con Él. And now in this chapter, I speak to you regarding our gathering. Que no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Not to let your mind be quickly shaken or be troubled, neither in the spirit nor by word, nor by letter coming as though from us, as if the day of Christ is already here. Unos enseñaban que ya había regresado, Because remember, many were teaching that Christ had already come se la perdieron. and that they stayed. Otros enseñaban que la semana que entra venía. And then some were teaching that the following week he Ya, would come. ya rápidamente ya viene el Señor. And now the Lord is coming. No vayas a la escuela, hombre. Don't go to No school. vayas a la universidad. Don't go to the ¿Ya university. para qué trabajas? Why do you work Si ya viene Cristo. if Christ is Ay, coming? ni te bañes, Oh, hombre. don't even take a shower. Una vez escuché a alguien enseñando eso. I heard somebody actually say La that. verdad. Truth. No te eduques, ¿para qué? Do not educate yourself. Why? El Señor ya viene. Because the Lord is coming. Y se lo creían. And they would believe. Dice el apóstol Pablo, continúa diciendo, nadie los engañe en ninguna manera, porque en el verso 3, no vendrá sin que antes venga el abandono de la fe y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Do not let anyone deceive you in any way, for that day will come unless a falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction. Hoy podemos decir que la apostasía ya está en su mero apogeo And now today we can say that the apostasy is at its peak. y ya tiene siglos. And it's been like that for El centuries. abandono de la fe The abandonment of the faith desde los tiempos de Pablo, from the times of the apostle años Paul. 55, 57 de Cristo. 55, 56 of Christ. Ya muchos habían dejado la fe. And many had left the faith. El apóstol Pablo habla de uno de ellos que lo abandonaron, que lo dejaron solo. And if we go on, the apostle Paul speaks about a certain brother who had left the faith. Eran consiervos con él, colaboradores de él. They were co-laborers with him. Pero se fueron amando más las cosas de este mundo. But then they began to love more and more the things of this ¿Lo ha world. leído? Have you read that? So ya había apostasía. So there was already apostasy. Dice el apóstol Pablo que primero tiene que venir el abandono de la fe And the apostle Paul says,
first the apostasy must y come. la manifestación del hombre de pecado. Then the manifestation of the lawless man. En otras palabras, la manifestación de tal llamado anticristo, When, in other words, the man is the Antichrist. el cual, hablando de ese hombre, Speaking of the man, recuerde que es un hombre lleno del espíritu de Satanás, and remember, this is a man who's going to be filled, that is filled with Satan himself, poseído por el mismo diablo. possessed by Satan himself. Dice, es un hombre. He's a man. Dice, el cual se opone, el verso 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Who opposes and exalts himself above all that is called God, or is worshipped so that he sits as God in the temple of God, showing himself as God. Pregunta para usted, Now, this is a question for the audience. amante lector de la Biblia. For those who love to read the Bible. ¿En qué año aproximadamente mencionamos que Pablo escribió estas cartas? What year did we say that Paul approximately wrote this letter? Aproximadamente el 55, vamos a decir del 50 al 60. Alrighty, let's put it between 50 and 60, the year 50-60. Si esto es así, And if it is that way, el templo herodiano todavía estaba erigido. so remember that the second temple was still standing, Herod's temple. Todavía estaba levantado. The temple was still there. ¿Cuándo fue destruido el templo? When was the temple destroyed? When was Herod's temple destroyed? En Anybody- el año 70. in the year 60. Que decir que aproximadamente 13, de 10 a 13 años después de estas cartas, So which means that between 10 and 13 years from this letter, el templo fue destruido. the second temple was destroyed. Pero antes de ser destruido, And before it was destroyed, ¿quién se sentó ahí adentro? who sat in the temple before it was destroyed? Y realizó un sacrificio de una puerca, una marrana. And killed a pig in the altar. Y blasfemó el nombre de Dios y el templo. And blasphemed the name of God and the temple. Antíoco Epifanes, Epiphanes, perverso. he was a perverted man. Escuche. Porque este tema es bien interesante, hermano. Okay, because this is an interesting topic. Dice el apóstol Pablo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? And in verse 5 he says, do you not remember that when I was still with you, I told you these things? El apóstol Pablo en ese momento no estaba en Tesalónica. Because see, at the moment, the Apostle Paul was not in Thessalonians. Por supuesto, mensajeros llevaron sus cartas. And of course, messengers sent the letters. Pero si no estoy equivocado, creo que el apóstol Pablo tuvo todo un año, casi 2 años allí en Tesalónica. And if I'm not mistaken, he was there about 1 to 2 years Sí, en uno de sus viajes misioneros. in one of his missionary trips. Sí, y ahora, en el verso 6, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. It says, now you know what restrains him, that he might be revealed in his time. Ahora vamos a entrar al punto de todo lo el ambiente espiritual de los Alrighty. demonios. And here we begin to enter into the spiritual realm of the demonic. Verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. For the mystery of lawlessness is already working. Only he who is now restraining him will do so until he is taken out of the way. Ahora ya en ese tiempo Satanás estaba en su pleno apogeo trabajando, Now in here, Satan was at his peak working, seduciendo a los cristianos a que abandonaran la fe, seducing the Christians to leave the faith arrastrando a los cristianos al pecado. and dragging the Christians to sin. ¿Sí o no? So ya estaba en efecto So he was already working in the el Christians. misterio de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Now the mystery of the lawlessness of sin, of Pero aún no wickedness. estaba en su pleno apogeo por completo. But see, he was at work, but he wasn't completely in control. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de señales y tiempos que iban a suceder Okay, now this is important because he was teaching here the signs and the times of the things antes del regreso del Señor. before the coming of the Lord. El verso 8 dice, y entonces
Cuando eso suceda, entonces cuando se manifiesta el hombre de pecado, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Then verse 8, then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his presence. Ya está trabajando, And he is working, pero aún no toma el control absoluto, but he yet is still not in full control. porque hay alguien que le detiene, Because there is someone who is holding him back. hay alguien que se lo impide, And there is someone who is prohibiting him hasta que ese alguien sea quitado. until that someone is taken away. Entonces Then se manifestará el hombre de pecado. the lawless one will be revealed. ¿Y quién es ese? And who is that? Bueno, creemos que es el Espíritu Santo de Dios. And we believe that the one who is going to be taken away is the Holy Spirit of God Que mora dentro de su iglesia. that abides in his church. Y si el Espíritu Santo de Dios es quitado de la tierra, Which means if the Holy Spirit of God is taken up, al mismo momento toda la iglesia se va con él. at the same moment all of the church goes. Escuche esto, So listen porque carefully. estamos esperando el arrebatamiento. Because remember, we are currently waiting for the A rapture. este punto el Señor todavía no había regresado. Because see, at this point, Jesus had yet not come back. Ahorita el Señor todavía no ha regresado. And still yet today, he has not come back. Los redimidos, The redeemed, su iglesia, his church, todavía está en la tierra. are still on earth. Pero va a llegar el momento But the moment shall en come que va a desaparecer la iglesia, that the church is going to be disappeared. va a ser levantado el Espíritu Santo de And Dios. the Holy Spirit of God shall be taken up. Entonces el hombre de pecado, Then the man of sin, el anticristo, the Antichrist, va a tomar el control absoluto. will take complete control. Pero ¿qué es lo que hace primero? But what does he do first? Primero seduce a los cristianos First, he seduces the Christians para que abandonen la fe. so that they may abandon the faith. Y temprano hubo una pregunta acerca de que si hay pruebas o ataque espiritual. And earlier during Sunday school, the question was asked is about the spiritual attacks. Bueno, lo que hace Satanás es que trae ataque espiritual So what the enemy does that he'll bring spiritual attack a los miembros de la Iglesia Universal de Cristo. to the members of the church around the world. ¿Para qué? Para alejarlos de la fe. Why? To take them away from the faith. Y esa no es prueba, ese es ataque. That is not a trial, that's an attack. Son los dardos del enemigo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Those are the darts of the enemy that the book of Ephesians chapter 6 speaks about. Comienza a trabajar en la mente del individuo. And begins to work in the mind of the individual. Amén, hermanos. Amen? Para que una persona deje la fe. So that a person may leave the faith. Y luego comienza a trabajar con los cristianos más niños e inmaduros. And then he begins to work with the immature, the newborn Christians. Aquellos que teniendo la necesidad todavía de ser enseñados. And for those of you who still need the need to be taught. Hay cristianos que todavía necesitan comer Gerber. And there's Christians that still are eating Gerber. Ya no pueden comer carne asada. They still cannot eat solid meat. No pueden mascar todavía, se van a ahogar. Because they cannot chew or else they will get stuck. No pueden They cannot digerir swallow. They cannot digest el alimento sólido. the solid food. Entonces llega con cristianos así de esa manera inmaduros So then he comes to the immature y Christian luego le dice, and then he says, ¿te fijaste? did you see? Nadie te saludó. No one said hello. Nadie te habló. No one greeted or spoke to you. Te ganaron tu silla. Oh, they got your chair. Te ganaron tu asiento. Oh, they took your seat. Te ganaron tu lugar del estacionamiento. Oh, they got your parking space. Ya no vengas, hombre. Do not come no ¿Para qué more. vas a la iglesia? Why do you go to church? Nadie te quiere. Nobody loves you. Nadie te acepta. Nobody accepts El you. pastor ni se tomó el tiempo de saludarte. The pastor didn't even say hello. Y un cristiano débil, And a weak Christian, inmaduro, immature, pues se la cree. will believe. ¿Se la cree? They'll believe. ¿Y qué hace? And what do they do? A donde quiera que vaya va a ser lo mismo. Wherever they go is going to be the same. Mejor dejó la fe, hombre. I will leave the faith. Estaba rete a gusto. I was very comfortable. No tenía ni pruebas, I didn't have trials. ni ataque espiritual. I didn't have spiritual Ni attacks. sé ni qué es eso. I don't even know what that is. Mejor ahí nos vemos. Ah, see you later.
Y viene la apostasía. And then here comes the apostasy. Aunque un tiempo creyó, That even though one day they believed, aunque un tiempo verdaderamente creyó que el Espíritu Santo lo había libertado. and they truly believed once that the Holy Spirit of God truly set them free. Yo conozco una persona muy querida para mí And I know someone dear to me que un día me dijo, that one day they said, se alejó del Señor they went up from the Lord, y fue y le dije, no, vuelve al Señor. and I said, no, come back to the Lord. ¿No te recuerdas cuando el Espíritu Santo te tocó And don't you remember when the Holy Spirit of God took hold of y you te hizo libre? ¿Te and acuerdas? set you free? Remember? Me contestó. And then they answered, Dijo, no sé, me dijo. I don't know. Espíritu Santo, Holy Spirit? pues fue una emoción. It was just an emotion, Pero ya se me pasó. but I got over it. Pero era una persona que amaba a Dios. But this was a person Y who fue loved God, seducida esa persona. and that person was seduced Y dejó la fe. and left the faith. Y no solamente dejó la fe. And not only left the faith, Ahora blasfema la but obra del now they Espíritu Santo. blaspheme the name of the Lord. Eso es lo que sucede. And that is what happens Cuando una persona abandona la fe, when a person abandons the faith, el espíritu de iniquidad, de maldad, and the spirit of iniquity and wickedness toma el control absoluto. takes full control of the person. Dice el apóstol Pablo, cuando él sea quitado de en medio, And the Apostle Paul says, when the Holy Spirit of God is taken from the middle, entonces se manifestará aquel pecador, aquel inicuo, el verso 8. and then he says, then the lawless one will be revealed. Se va a manifestar So he will manifest. y va a tener control un tiempo. And he's going to have full control at Un one tiempo time. y tiempo y tiempo y medio y luego A otros 3 time- años y medio. A time, and time and a half. 7 años 7 va a years. tener el control. He will have control. Pero luego el Señor, But then the Lord, en su regreso, in his lo coming, va a matar and he's going to kill con el him espíritu de su with venida. the spirit of his coming. Amén, hermanos. Con el espíritu de su boca And with the spirit of his voice. lo va a destruir And he is going to destroy en el him resplandor de su venida. with the brightness of his presence. Aquí está hablando de dos asuntos diferentes. And here, he's talking about two different things. Ahí es donde a veces existe una confusión. And this is where the confusion may come. Pero la segunda venida de Cristo But the second coming of God involucra el arrebatamiento. involves the rapture. Porque en el arrebatamiento de la iglesia, Because in the rapture of the o el church, rapto como lo conocemos, the rapture, ningún ojo lo va a ver. no eye shall see. Nadie va a ver al Señor, No one will see the sino Lord. que en los aires, But in the air, recuerde 1 Tesalonicenses capítulo 4, remember 1 Thessalonians chapter 4, los que están en las tumbas, and the ones who are in the tombs, cristianos, Christians, lavados en la sangre de Jesús, washed with the blood of Jesus, no los no cristianos, not the non-Christian. van a escuchar la voz They shall hear the voice, y van a ser levantados. and they shall be caught up. Escuche bien, van a ser levantados They shall be caught y up. luego nosotros And then we seremos reunidos junto con ellos shall be gathered together with the Holy Spirit. y nos in them. reuniremos con el Señor en los aires, en And el then, aire. and then in the air we shall be gathered with the Lord. Y dice que así estaremos siempre con el Señor para And siempre. then we shall be with him forever. Mas nadie lo va a ver. But no one will see this En la event. tierra nadie lo va a On the earth, escuchar. no one shall see. Se van a dar cuenta que millones se fueron. They will know that millions and thousands have De disappeared. China, de Of Arabia, China, Arabia, de México, of Mexico, de Estados Unidos, de of Estados United Unidos, perdón. States, Vamos a ser arrebatados con all poder. going to be raptured. Pero nadie lo va a ver. But nobody shall see. Pero en su segunda venida But in his second coming a la tierra, to the earth, donde va a poner sus pies en el monte santo, where his feet shall step on the holy ahí mountain, todos sí le van a ver. and there all shall Y see. con el resplandor de su regreso And with the splendor of his presence, va a destruir a Satanás. he shall destroy Satan. Escuche, Please usted se listen. puede imaginar. And could you imagine this? Yo sé que ha visto películas And I know you've seen movies acerca del regreso del Señor. as the second coming of the Y Lord. cómo se mira una luz como que viene un rayo And it looks in the movies, you can see like a light, like a thunder. y like luego lightning. llena toda la tierra, todo el globo terráqueo And lo then as llena he con comes, esa as he's luz. drawing near, and then the light just shines on the whole earth. Imagínese estar en esa gloria. Could you imagine being in that glory?
Ahí Satanás mismo se va a doblar sus rodillas. And there, in that moment, Satan shall bow down and fold his knees. Dice el apóstol Pablo And the Apostle Paul en la says, carta a los filipenses in the letter to the que Dios le Philippians, dio un nombre que es sobre todo that God nombre. has given him a name above all names. Y en ese nombre And in that name, toda rodilla all se knees doblará. shall De bow. los que están en la tierra, The ones who are on de los que earth, están en el who cielo are in the heavens, y debajo de las and aguas en la under tierra. the earth, Escuchen, se van a humillar. and they shall become humble. El corazón que no se humilla hoy, aquel tiempo se va a humillar. And no one who humbles their heart today will humble Y va a their heart declarar then. And they shall Que declare Jesús es el Señor. that Jesus is Lord, Para la gloria de Dios el for the Padre. glory of God the Father. Dice el apóstol Pablo. And the Apostle Paul Así que no says, sean ignorantes. so do not be ignorant. No seamos Let's ignorantes. not be ignorant. Estemos atentos Let's be a attentive las señales, to the a signs, los acontecimientos. to what is going on. Cristo viene. Christ is coming. Maranata. Maranatha. Maranata. Maranatha. El Señor The Lord viene is pronto, coming hermanos. quickly. Amen. Amen. Él viene pronto. A Satanás se le da un permiso solamente para hacer de las suyas. Because remember, Satan has only partial permission. Pero está sujeto a la autoridad y al poder de Cristo. But he is submitted to the power and authority of God. Así que no tenga miedo. So do not fear. Cuando viene el ataque espiritual, When the spiritual attack no comes, tenga miedo. do not be Dios afraid. lo ha permitido con un propósito. Because God has allowed it for a purpose. Cuando viene la prueba, Because when the trial también comes, Dios lo ha permitido. God has allowed it. No se convierte en un apóstata. Do not convert to someone No deje la fe. who do not leave the faith. Do not be apostasy. No tire la toalla. Do not throw in the towel. Cristo viene. Because Christ is coming. Dice Pablo, Paul says, anímense be encouraged. unos a los otros One another con encouraged. estas palabras. Because these words, Porque seremos levantados. because we shall be caught up. Seremos levantados con poder, We hermanos. shall be caught up with power. Amen. A ver, hermanos. Well, I'm excited. Amen. Si no se anima. If this doesn't encourage, I don't know what then. Pero mira lo que dice aquí, ya casi terminamos. We're almost done. En el verso 10, es para que lo entendamos bien. All hermanos. right, so this is so we can completely understand. Ahora, antes de entrar al verso 10, quiero hacer un paréntesis. And before we read verse 10, I want to do a parenthesis. Porque nosotros somos dispensacionalistas. Because we believe, and we are dispensationalists, Creemos que estamos en la dispensación de la gracia. and we believe that we are in the dispensation of grace. Esto es importante. And this is important. Ahora, nosotros creemos que antes de que el anticristo tome el control, la iglesia se va. And we believe that the church will be caught up into the heavens with the Lord before the tribulation. Todos los que somos del concilio de las asambleas de Dios a nivel mundial, eso creemos y eso enseñamos. And we, the Assembly of God, here in the United States and around the world, we teach that we shall leave before the tribulation Así begins. interpretamos esta escritura. And that is how we interpret the scripture. Hay otros que creen, otros concilios, And there's others that believe creen de diferente manera. they believe in a different way. Creen que no es así como nosotros decimos. And they say that it's not like we say. Creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación They teach that the church shall go through the great y tribulation. luego ya después por muerte se van con el Señor. And then by death they shall go with the O que Lord. durante la tribulación regresa Cristo y levanta la iglesia. Or that during the middle of the tribulation that they shall be caught up and gone with the Usted y Lord. yo podemos creer como creamos, no le But hace you como can believe how queramos. you want to believe. Pero lo importante es ser salvos. The important thing is to be saved. Si es antes de la tribulación If it is before the tribulation, o es después de la gran tribulación or if it's after the great o es tribulation, durante la tribulación, or if it's during the tribulation, el asunto es apasionarse the del thing Señor is here Jesús to be passionate for God y ser salvos. and be saved. Amén, hermanos. Amen. O por arrebatamiento Or by rapture, o por muerte. or maybe by Pero death. somos de Dios. But we are of God. Así que qué mejor que nos vayamos antes, ¿verdad que sí? What better that we go before the tribulation? Si ahorita nos molestamos por cualquier cosa And could you imagine if right now we get bothered for whatever reason y negamos la fe así de and we voladita. deny the faith quickly? Imagínese si Dios permite que atraviesemos por la gran So tribulación. could you imagine if we are allowed to go through the tribulation? Tesalónica Thessaloniki estaba atravesando por tribulación. was going through tribulation, Estaba atravesando por persecución. was going through persecution. En Tesalónica In Thessalonica, se practicaba
la adoración al emperador. They would practice the worship to the emperor. Había templo dedicado al emperador. There was a temple dedicated to the Y emperor. todo cristiano And all Christian que no le tiraba incienso le that ofrecía would al now emperador, throw the incense, se le prohibían muchísimas cosas. they were prohibit many things. Por ejemplo, le prohibían entrar al supermercado a comprar comida For lo example, necesario. they were prohibited to go into the market. Muchas de esas cosas eran prohibidas. And many of those things are going to be prohibited. Eran perseguidos, And they were persecuted. pero no negaban la But fe. they would not deny their faith. Preferían morir por Cristo. They would rather die for No Christ. importa que no los dejaran entrar al Dennis. It doesn't matter if they weren't allowed to go into Denny's. No sé cuántos estuviéramos dispuestos hoy. I don't know how many of you are willing to let go of Denny's. Eso viene. Because that is coming. Agárrese. Get a hold of yourself Enamórese. and fall in love. Apasionese. Be passionate. La verdad, hermano. Truly. Eso está a las puertas. Because that is at the door. Verso 10 dice, y con todo engaño de pecado, de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. It says, and with all deception of unrighteousness among those who perish, Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. because they did not receive, whoops, Es la segunda parte del they verso did 10. not receive the love of the truth that they might be saved. Por eso. That is why. Porque no aceptaron. Because they would not accept. Porque no creyeron Because they did not believe el regalo de salvación. the gift of salvation. No creyeron a la verdad. Because they didn't believe the Escuche, truth. lo rechazaron. They rejected it. Rechazaron el regalo de la vida eterna. They rejected the gift of eternal life. Rechazaron que Jesús era el Mesías. And they rejected that Jesus is the Se Messiah. perdieron. And they were lost. Por eso Dios Mm. dice, les envía un poder engañoso. Verse 11, therefore God will send them a strong delusion that they should believe the lie. Para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. That they all might be condemned who did not believe the truth, but had pleasure on unrighteousness. Yo quiero que ponga atención en esto. And I want you to pay attention in this. En el verso 11 dice, ¿quién les mandó un poder engañoso? Who sent them a delusional spirit? ¿El diablo? The devil? No, fue Dios. No, it was God. Por eso Dios les envía un poder engañoso. It says here, therefore God will send them a strong delusion. Dice Dios, me rechazas. You reject me? Oiga, hermano, hay gente que se cree su propia mentira. And you know there are people that believe their own lie. Nunca alegue con alguien que se cree su propia mentira. And remember, do not argue with people who believe their own lie. Porque siempre usted va a perder. Because you will always lose. La persona que se cree su propia mentira nunca está mal. And the person who believes their own lie in themselves are never wrong. Dijo un hermano, y si pierden, haya como empatarle. Si llegan a perder el debate, buscan la manera de cómo salir empatados. Because even though they lose the debate, they'll always find a way to be at least be tied. Dios les mandó un poder engañoso Because God was the one who sent them a strong delusion. para los que voluntariamente decidieron perderse For those who voluntarily chose to por be esa lost causa. because of this cause. Creen más a la mentira que a la verdad. They shall believe the lie more than the truth. Estamos en tiempos peligrosos, Because we are living in dangerous times. bien peligrosos. Very dangerous. Si fuese posible, dijo el Señor, In such dangerous times that if it was possible, si fuese posible, If it was hasta los possible. escogidos serían engañados. even the chosen would be fooled. Pero gracias a Dios But praise God que fuimos escogidos por Dios that we have been chosen by God cuando aceptamos su when invitación. we accept that invitation. Amén, hermanos. Amen. Arraigados en el Señor And let's be rooted in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of His strength. Aunque vengan doctrinas de demonios, And even though doctrines of demons may come, que no seamos seducidos. let us not be seduced. Escuche esto. Please listen. Dijimos que Satanás es imitador. And remember, we said that Satan is an imitator. Y el significado de la palabra diablo And what does the name devil mean? es el adversario.
is the adversary. Es nuestro adversario. He is our Y adversary. siempre va a tratar de imitar lo que es de Dios. And he will always try to imitate what is of God. Oiga, por eso las imágenes lloran, ¿eh? That is why the images cry. Por eso las imágenes sangran. And that is why some of the images bleed. Para seducir, To seduce. para engañar. To fool. No se crea. Do not believe. Crea lo que dice la Biblia. Believe what the word of God says. Así que si el día de hoy Today, se cumple Tesalonicenses capítulo 4 if today Thessalonians chapter 4 comes to pass, y viene el Señor en los aires y nos llama, and the Lord calls us today, ¿cómo estamos? how are we? ¿Cómo estamos? How are we? ¿Apasionados? Are we passionate? ¿Enamorados? Are we in love? Le voy a decir algo. And I'm going to share something. Por miedo al infierno no se va al cielo. Remember this. If you fear of going to hell, that doesn't take you to heaven. Por eso no se va al cielo. That is not why you're going to go with the Father. Por amor a Cristo, For the love of Christ, por la sangre de Cristo, for the blood of Christ, por el perdón de sus pecados, for the forgiveness of the sins. es como se va con el Señor. It is how we go with the Lord. Amén. Amen? Así que lo queremos invitar el So día de we hoy. want to invite you today. Si usted se ha alejado de Dios And if you have gone apart y quiere regresar, and you want to return, usted dice, yo me he convertido en un apóstata. and you say, I have become an apostate. Ya ni creo. I don't even believe. He mirado tanto fraude en las iglesias. And I've seen so much fraud. He mirado tanto fraude en pastores, en And- ministros, And I've seen so much fraud in pastors and ministers que han afectado mi fe. that has affected my faith. Hermanos, el hombre miente, Because man will lie, pero Dios es fiel. but God is Y faithful. Dios no es mentiroso. And God is not a liar. Lo que dice su palabra, What his word says, hasta el día de hoy, se ha cumplido al pie de la letra. and every word has Al been pie de la fulfilled letra. Desde hace miles de años. as of thousands of years. ¿Será diferente hoy? Si Él dijo que regresa, regresa. And if he says he's going to return, he's going to Si Él return. dijo que cuando menos lo pensemos va a regresar, así va a suceder. And when we least expect it, that is when he's going to return. Hay que estar alertas hoy. Let's be alert today. Mañana es otro día. Tomorrow is another day, Hoy. but today, Sea de día o de noche o de madrugada. whether it's nighttime, daytime, or in the middle of the night, Póngase de pie, por favor. if you can please stand. Si quizá usted nunca ha reconocido a Cristo como su Salvador, And if you've never have recognized this Jesus Christ as your Lord and Savior, hoy le queremos invitar que lo haga. and today we want to make this invitation for all, Sí, una predicación de esta manera sin invitación a ser salvos no tiene sentido. because a sermon like this and not have an altar call is really in vain. A esto nos llamó el Señor, And the Lord has called us to that, a predicar el Evangelio. to preach the gospel. Amén, hermanos. Amen. So, vamos a orar. Si hubiese alguien If there's someone who hasn't accepted Jesus Christ que dice, yo quiero recibir a Cristo. and says, I want to receive Christ, Los que nos están viendo, los que están aquí presentes, for those who are watching us or those who are present, abra su corazón y levante su mano, por favor. open your heart and raise up your hand. Deje que su nombre sea inscrito en el libro de la vida en el cielo. Let your name be written in the Lamb's book of life in the heavens. Hubiese alguien. Is there someone, or maybe there is someone that is lukewarm, O alguien que ha estado en un estado de tibieza espiritual. because Jesus Christ tells the church of Laodicea, because neither you're hot or cold. I wish you were either one, but you're none. And for those, the Lord says today, you say I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. El Señor le escribe Jesús a la iglesia de la Odisea y le da un mensaje y le dice, porque tú dices que eres rico, que tienes todo, que no tienes necesidad de nada. Yo te digo hoy, dice el Señor, que tú eres pobre, estás desnudo, eres un desaventurado. So we invite you,
If you are in that condition, today is the day. Come back. Si usted está en esa condición, por favor le invitamos, regresa al Señor hoy. Because the Lord says, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Apocalipsis capítulo 3 dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriese la puerta, yo entraré y cenaré con él. Tendremos coinonía. Yes, we will have koinonia Así with que him. diga junto con nosotros, So just say together with us, Señor Jesús, Lord Jesus, esta tarde con todo mi corazón vengo delante de ti. this afternoon with all of my heart I come before you. Te reconozco como mi único Salvador. Father God, we recognize you as our Lord. Te ruego que perdones todas mis iniquidades, And we ask that you forgive all of our iniquity. porque me he apartado de ti. Because I have set myself apart from Estoy you. tibio en mi vida espiritual And I am lukewarm in my spiritual life. y no quiero que me vomites de tu boca, And I do Señor. not want you to throw me up before your presence. Enciende por favor la llama de tu Espíritu Santo. Father God, let the fire of your Holy Spirit of God burn inside of me once again. Perdóname, Forgive me. líbrame de la condenación. Set me free from all condemnation. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, In the glorious name of our Lord Jesus yo Christ, recibo tu perdón. I receive your forgiveness. Recibo la salvación And I tan preciosa que me receive regalas. the precious salvation of your gift. Hoy yo creo And today I believe que mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida en el cielo. that my name has been written in the Lamb's Book of Life. Ayúdame por favor. Help me, please. Dame el regalo de tu Espíritu Santo Give me the gift of your Holy Spirit para ya no pecar contra ti so that I may sin no more against you y vivir en santidad. and live a sanctified Quiero life. estar listo. I want to be ready. Si hoy regresas por tu iglesia, If today you return for your church, quiero estar listo para recibirte, I Señor. want to be ready to receive you Seguro de que soy salvo and then to make sure that I am saved y que voy a estar contigo por toda la eternidad. and that I will be with you for eternity En Cristo Jesús. in Christ Jesus.